अभी हम कहते शट अप यार. अच्छा मुशायरा करते हैं. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह. यार ये तुम सीख के क्यों आए हो यार? ये पढ़ने का रखा है हमने. ये तो पीछे वाला ही है, पुराना वाला. अच्छा पुराने से शुरू. Sorry, okay. Continue. अच्छा सुने, guys, ladies and gentlemen. So to those who don't like Sher o Shairi, we are really sorry, but the rest of the segment of this podcast is going to be based on Sher o Shairi. If you haven't heard Sher o Shairi before, maybe this is like a really good opportunity for you all to get into it and listen to it and see the beauty of Urdu. And if you love Sher o Shairi, then all the best of luck. And if you like any share, give this video a thumbs up and let us know which one was your favorite one and who won at the end. So Sundas is going to start it off. 3, 2, 1, go. अर्ज किया है. इरशाद. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह. वाह वाह. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हों जैसे. यार मतलब कि माइक. वाह. That was a very solid. That was a very solid beginnings. हाँ ये मुझे बहुत फील आती है इससे. That was a very solid beginnings. यार ये मुझे ना, तो मुझे कल से मुझे बंदा अपना फोन दिखाई जा रहा है कि मेरे पास बहुत कोई लीथल किस्म के शेर है. मैंने इससे पूछा किस तरह के शेर शेव कह रही हूँ, शेर सेव किए. इसने कहा मैंने किलर शेर सेव किए. Okay, this one is for lovers, haters, the doctors, the doctor. Okay. Like yourself. Because I know कि मेरी beginnings भी कुछ किलर किस्म की होनी चाहिए. अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, मरीजा को भी वो कहते हैं जानी. वो दिल को ढूंढते हैं आधा घंटा, लगा के अपनी गाल और पेशानी. ओए वो यार मैं तू बचा ना पढ़ लूं क्या? तू बचा के ना रखी. हाँ पढ़ो. अच्छा. तू बचा, ये मैं समझाती हूँ. Okay. तू बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना. तू बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना. जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में. वाह बिल्कुल समझ नहीं आई यार. मैं तुम्हें बताती हूँ. अच्छा हाँ. तू बचा के आंखों की बात हो रही है. तू बचा के ना रख इससे, तेरा आईना है ये आईना. लाइक योर आईज आर वेरी एक्सप्रेसिव. ये तुम्हारी मतलब तुम्हारी जो शीशे में जैसे नजर आते हैं ना, तो ये तुम्हारा सब कुछ आंखों में नजर आता है. ओके सही है. जो शिकस्ता हो कि मतलब अगर ये थोड़ी सी भी खराबती है, हाँ खराब होती है, हारती है, रोती है. जो शिकस्ता हो तो अजीज मतलब नेक्स्ट लेवल. अजीज तर है निगाह आईना साज में, कि मतलब जब ये रोती हैं तो ये अल्लाह मियाँ के पास और मतलब ये अल्लाह मियाँ के और करीब हो जाती है. यार ये पता है उर्दू के ना ओ लेवल्स में हमें ना उर्दू की टीचर ने बताई थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं वो तो शीशे के कारखाने में ले गई थी हमें. तो मुझे फिर मैंने इसका जब ये आईना जो है दिस इज मिरर. स्टूडेंट्स जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना. गुड यार. अच्छा जी. सो आई हैव वन. मुझे अपना याद नहीं. So basically these are on the ones that I'm going to read are mostly on love, breakup, heartbreaks. Okay. I don't know why. नहीं इतना और अच्छा. लेकिन those are the ones that most of the people here are going to relate to. So here we go. मतलब ये कि भुला भी अर्ज किया है. फील से वापस आया ना. मैंने तो पूरे लोज एंड हाइज देखे. अर्ज किया है मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो. पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो. मतलब कि भूला भी नहीं हूँ और याद भी नहीं आते. शायद जो होते थे ना somewhere in the middle बात कर जाते थे कि हाँ मतलब इतने ओवर भी ना हो कि तुम मुझे याद आते हो. Exactly. इतना ना समझो, लेकिन मैं भूली भी नहीं हूँ. हाँ जी. बिल्कुल तुम्हारे वाले की बात. अच्छा. वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर. वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर. खाक डाल आग लगा नाम न ले याद ना कर. गुड यार. ये मीर का मैंने सेव किया हुआ था. वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है. खाक डाल आग लगा नाम न ले याद ना कर.
Strong, yaar. Strong motivation for people who can't seem to forget their lovers or ex-lovers. Acha, this is really nice and really deep. This is 2 lines, lekin this is something that mere paas saari 2 lines hi hain. Haan, this is something that a lot of people would not understand, so I'm going to explain it after. शायर कहता है कि मेरे हाथों में सिर्फ रास्ता है, इन लकीरों में घर नहीं. You understand what that means? मेरे हाथों में सिर्फ रास्ता है, इन लकीरों में घर नहीं. फील सी आई है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में. बताओ क्या. शायर बोलता है कि इस शेर में शायर कहता है तशरी, इस शेर में शायर कहता है कि the way I translated it or interpreted it was कि what do hands signify? Work, hard work. सही है. और हाथों की लकीरें क्या signify करती हैं? किस्मत. सही है. तो वो कहता है कि इन हाथों में सिर्फ रास्ता है, इन लकीरों में घर नहीं. यानी कि मंजिल पे पहुंचना है तुमने अपनी मेहनत से. सिर्फ रास्ता नजर आ सकता है तुम्हें हाथों में. समझ आई? So basically what they're trying to say is कि ये मत समझो कि तुम्हारी किस्मत या तुम्हारी लक तुम्हें कहीं लेके जाएगी, तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे लेके जाएगी. समझ आई है. हाँ. अच्छा, मैं वो हाथों की लकीरों से मुझे एक और शेर याद आ गया. हाथों की लकीरों में मत जा गालिब. वाह. हाथों की लकीरों में मत जा गालिब, तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते. ये मैं शेयर यार, ये मैं शेयर कंफर्म कर लूं. ये मुझे कुछ हुआ यार, ये मैं गुड यार मैं ये शेयर कंफर्म कर लूं यार. यार एक तो रोज व्हाट्सएप पे इतनी पिक्चर्स आ जाती है ना, मेरे शेयर ही ऊपर नीचे हो गए सारे. किलर शेर था ना ये. अच्छा सुनो, अर्ज किया है. मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, जिसका हर एक ऐब ज़माने से छुपाया मैंने. यार ये तुमने गलत बात कर दिया. अच्छा, काफी लोगों के लिए इस शेर की तशरीह इस तरह है. मेरे ऐब छुपाए उसने, जिसके किस्से बाजारों में उछाले मैंने. हाँ. छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल. वाह. छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है. कमाल था ना. अच्छा यार, अनबिलीवेबल यार. है ना? अनबिलीवेबल. तुमने तो बहुत ही ज्यादा डीप ढूंढे. यार मैं तो बहुत डेप्थ में चली जाती हूँ. अच्छा ये सुनो. दिस इज आल्सो ऑन लव. उल्फत का नशा जब कोई मर जाए तो जाए. उल्फत क्या होता है? मोहब्बत, प्यार की हद. उसकी एक चीज है. उल्फत का नशा जब कोई मर जाए तो जाए, ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाए तो जाए. हाय यार, फील आई है? प्यार में टूटे हुए लगते हो. वो मुझे एक और याद आया. ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ. बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज. बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज, कोई खाली हाथ रह जाता है हजारों दुआओं के बाद. मतलब किस्मत की बात है ना. समझ रहे हो कि किसी को बिन मांगे बहुत सब कुछ मिल जाता है, और किसी को मांग मांग के भी कुछ नहीं मिलता. हाँ, क्योंकि वो मतलब वो जाहिर है, वो तो अल्लाह मियाँ का है कि उसके हक में जो बेहतर है वही मिलेगा. लेकिन वो कुछ मांग कुछ रहा है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो बस वो समझ जाए कि मुझे कुछ भी नहीं मिला. यार डीप यार. अच्छा जी. नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा. जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा. पेनफुल लोग है ना. दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में
خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. یہ جو تھے نا بوائز, یار this is too much. Okay, this is it. This is hello bro, what the hell? This cannot be so good. Say it again. کمال کر کے. Please do it once more. پہلے کو ارشاد, مکرر, دوبرر. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے فراز اقبال. کیا شاعر بدل گیا. ہر بات کیا کہ فراز لگاتے ہیں یوزلی. اچھا, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. Amazing yaar. I mean, and this is literally this kind of. سوچو میری کیا حالت ہو رہی ہوگی میں کمرے میں بیٹھ کے یہ شعر پڑھ یار. یہ actually ہماری this is our present scenario at the moment. ہاں. That the whole Muslim ummah is kind of on sajdas. لیکن دل میں خدا نہیں ہے. دل میں جب آپ کے دل میں ہی خدا نہیں ہے تو آپ خدا کو خالی سجدوں سے خدا تو نہیں ملنے والا. صحیح بات ہے. جب when you don't even care about one another, when you don't even care about, خیر اب اس سے پہلے کہ ہم نیگیٹو ہو جائیں. اچھا جی, so I have a share. It's by Parveen Shakir. So yeah, this was also told to me by Amir. And this is very deep, so and you're not going to understand it, nobody's going to understand it if you haven't heard it. Even I didn't understand it. مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو. مغز کیا ہوتا ہے؟ نہیں, مغز دماغ, مغز نہیں, مغز پتہ نہیں, مکھی شہد کی. اچھا 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 اچھا. مغز کو بات, and by the way guys pay attention, okay, مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو ورنہ خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. You didn't understand it, did you? پروانہ تو وہ جو لائٹ کے ارد گرد ہوتا ہے. Exactly. اور اگر وہ now let me tell you مجھے ابھی سے گوس بمپس آ رہے ہیں. Now let me break it down for you guys, okay? This has double meaning. لیکن شاعر لوگ سالے کہاں گھس کے سوچتے ہیں, میرے کو سمجھ نہیں آتا رہے. رکس نہیں لینے کا رہے میرے کو بابا. اچھا بتاؤ. مغز کو باغ میں اپنا شعر نہیں پڑھ پا رہا. مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیو ورنہ خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. So the breakdown of the شعر is, مغز is شہد کی مکھی, اس کو باغ میں نہ جانے دو, کیونکہ جب وہ باغ میں جائے گی تو وہ پھولوں کا رس چوسے گی. جب وہ پھولوں کا رس چوسے گی شہد کی مکھی, تو وہ آ کے شہد کا چھتا بنائے گی. اس کے اندر شہد آئے گا, انسان اس چھتے کو ہارویسٹ کریں گے, اس چھتے میں سے شہد نکلے گی, اور جو چھتا اٹ سیلف ہے اس کی کینڈل بنے گی. جب کینڈل جلتی ہے تو پروانہ اس لائٹ کے ارد گرد گھومتا ہے, تو خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. Now, what is the other meaning of this? In this situation, you are a parwana. I am a parwana. صحیح ہے. مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیو. مغز is your lover. باغ is your heart. Get it? Don't fall in stupid love, you kids. Don't let that person fool your heart. ورنہ خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. کیونکہ یہ ایگزیکٹلی مغز کو باغ میں مت جا. یار میں یاد کروں گی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے شعر. یہ کتنا ڈیپ ہے نہیں. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. اوئے ہوئے. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں. علامہ اقبال. I don't know what to say. او یہ سنو. ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال. ملاقاتیں عروج پر تھیں
تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال. آج جو صنم روٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں. مؤذن وہ ہوتا ہے نا جو اذان دیتا ہے, کہ پہلے تو جب تم اتنی تم مل رہے تھے اور تم فل فیل میں تھے کہ او ہاں جی تو اللہ کو بھول گئے. نہیں, کہ جو اذان کا جواب دیتے وہ بھی نہیں دیا, یعنی کہ نماز نہیں پڑھی اذان کا مطلب اذان سنی تک نہیں نا. اور آج جو صنم روٹھا ہے تم مؤذن بنے بیٹھے ہیں. یار امیزنگ یار. نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال. نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال. کفر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال. یہ میرا فیورٹ شعر ہے. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال. نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. That's it. Thank you so much for watching this podcast. That's it. I cannot, like, this is it. We're ending it. We're going away forever. I'm getting to hell. I'm getting lost. Holy shit! Why you do this, Iqbal? Iqbal! Bro, why? We didn't tell you to rain, Iqbal. Why did you do this to me, Iqbal? Hi, yaar. Oi. Sundas, I give you the... I just give you the trophy, okay? Thank you. No comments, please. It's okay. I know Sundas won, okay? This is it. She won today's... I accept my defeat. I bow my head. And she's not even done. But we're going to end it right here. I don't want to... نہیں, ایک اور میرے پاس ہے. یار نہیں, میں سنانا چاہتی ہوں وہ. رک جاؤ. ہاں, اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر, سن رہے ہو, اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر لوگ کہہ رہے ہیں زمانہ خراب ہے. پس پشت ہل گئی. بھائی کی پس پشت is not in the feeling right now, bro. Hello, how's your پس پشت doing today, bro? یار میں ایک اور سنانا چاہتی ہوں, میں بہت فیل میں آ گئی ہوں یار. نہیں, میں بہت, اوہ یہ والا سن لو بس, یہ والا سن لو یار, بس یہ. You guys feel what I feel? مجھے لگتا ہے میں 2 سنانا چاہتی ہوں. یار پلیز یار. گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے لیے اقبال. گرتے ہیں سجدوں میں اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال. اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی. یار مجھے شعر بہت اچھا لگتا ہے. گردن کے بال کھڑے ہو رہے ہیں. بیٹھ جا بیبی, it's okay. One last. یار میں وہ شعر کنفرم کر لوں, مجھے یاد تو ہے لیکن میں بس وہ کنفرم کر لوں کہ غلط نہ بتا دوں. ہاں, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں. شب بھر کیا ہے؟ شب مطلب ایک ہی دن میں نا, شام کو کہتے ہیں. اچھا اوکے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. واو.